বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইস্তেনজে কা বয়ান। ইস্তেনজা বা শুচিতার বিবরণ। सवाल, ইস্তেনজা কিসে कहते हैं? প্রশ্ন, ইস্তেনজা বা শুচিতা কাকে বলে? जवाब, पायखाना या पेशाब करने के बाद जो नापाकी बदन पर लगे रहे। उत्तर, पेशाब पायखाना करार पर जे नापाकी शरीरे लेगे থাকে उसके पाक करने को इस्तेंजा कहते हैं। তাকে পবিত্র বা পরিষ্কার করাকে ইস্তেনজা বলা হয়। सवाल, पेशाब की बाद इस्तेंजा करने का तरीका क्या है? प्रश्न, पेशाबेर परे इस्तेंजा करार नियम की? जवाब, पेशाब करने के बाद माटे की पाक ढीले से पेशाब को सुखाना चाहिए। उत्तर, पेशाब करार पर माटिर पवित्र ढीला द्वारा पेशाब सुखिए नेওয়া उचित। उसके बाद पानी से धो डालना चाहिए। तारपर पानी द्वारा धोआ उचित। सवाल, पायखाना के बाद इस्तेंजा का क्या तरीका है? प्रश्न, पायखाना करार पर इस्तेंजा नियम की? जवाब, पायखाना के बाद माटी के 3 या 5 ढीलियों से पायखाना की मकाम को साफ करें, फिर पानी से धो डालें। उत्तर, पायखाना करार पर 3 বা 5টি ঢেলার দ্বারা গুজ্জদার পরিষ্কার করার পর পানি দ্বারা ধুয়ে নিতে হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।